माँ श्री अरविंद और स्टडी यूट्यूब वीडियो क्लास को स्वागत। पिले माने आज आमे तृतीय श्रेणी आम भाषा आम परिवेश रो पाठ 4 आरंभ करवा। पाठ 4 रे आमे आमर लक्ष्य रखिबा कौन करवा ना आमर भाषा उपरे शब्द संभार पठन दक्षता बोले पढ़ी पारिबार दक्षता हासिल करवा एवं केमती कहवा भल भल कथा कहवा तेणु कथनर दक्षता अभिवृद्धि करवा आउ वर्णना शैली जानिबा केमती वर्णना हेची से विषय जानिबा एवं क्रम अनुजाई आमे केमती विषय को लेखिबा गोटे कथा कहवा पूर्व कोटा आग कहवा कोटा पछे कहवा से जिनसटी आमे जानिबा। आउ कौन जानिबा ना आमे गोटे कथा लिखिला बेले बा गोटे पढ़िला बेले गोटे विराम चिन्ह आमे देई थाए कमा पूर्णच्छेद तापरे जहाँ सब रही थाए से सब विराम चिन्ह गुड़िक किपरि व्यवहार करा जिवो से गुड़ाक मध्य शिखिबा। एवं एत सहित आमे जो गप पढ़िबा सेथेरे आमे आमर सृजनशीलता बढ़ेबा सहित आमर देशप्रेम एवं सृजनशीलता वृद्धि करने सहित देशप्रेम एवं मानविक मूल्यबोध प्रति कौटी मानविक मूल्यबोध रही से जिनस आमे जानिबा ए सब कथा आमे जानिबा। एतद व्यतीत आमे एई विषय आमे सबू परिवेश संपर्क में किसी जिनस जानिबा। परिवेश रे आमे निज राज्य निज पड़ोसी राज्य गुड़िक एवं आउ देशर जो देशभक्त अच्छा से मान विषय रे एवं विशेषकरी आमर जो परिवार सहित संपर्कित अन्य परिवार अर्थात निजर रिलेटिव जो मान को कह आमर निजर बंधु बांधव मामू घर पीउसी घर मौसी घर ये सब विषय आम से पारिवारिक संपर्क जानिबा एवं विभिन्न स्थान एवं तार प्रकृति को मध्य जानिबा अतीत संपर्क रे धारणा देवा आउ अतीतर विभिन्न तथ्य संग्रह करी मने रखिबा ए सब कथा मध्य आमे जानिबा। ता एतद व्यतीत पिले माने तुमे सबु विभिन्न देशप्रेमी स्वाधीनता संग्रामी समाज संस्कारक बड़ बड़ लोक जो माने आमर जो माने बड़ बड़ लोक जो मान का आदर्श आमको सबू प्रेरणा जोगेब सीमितिया आदर्शवान चरित्र बा आदर्शवान जीवनी आमको पाठ पढ़िकी जाना पड़ो से विषय रे एवं से विषय जानिले आमे सेही भली भाव में आम निजको आमे गढ़ी तोलिबा जहाँ फल आम बड़ मनीष हवा जो मान को आज आमर मानव सभ्यता मन रखी मानव समाज आज आम मन रखिंट एवं तांकर किसी से करके जाइछंती आम समाज पे आम मनीष मान भी किसी करके जाइछंती जहाँ फल आम द्वारा उपकृत होचे एवं सी आज नहांती किंतु तांको कर्म आज पूरा जीवंत अवस्था रही आम मन पकाउचे सेमती आम एमती कौन करके जीवा यही संसार को भल भल मनीष होकर कौन करवा जहाँ फल आमको एमती सब मन रखिए आम कर्म चिरंजीवी हो आमे सेमितिया लोकों भितरु सेमितिया महान आत्मा बा महापुरुष एवं जी कि समाज संस्कारक एवं आध्यात्मिक तथा राष्ट्रप्रेमी से ही भली जड़े चरित्र चरित्र मान भितर आज आम जो विषयटी आम पढ़ा वर्तमान यही पाठ 4 रे से भली जड़े महापुरुष तांकर पिलादिन कथाटे को आमे आज आम जानिबा से आम जो पिला होइचे तेणु तांको पिलादिन किपरि थिला से कथा आम जानिबा। पिले आज आम तुम समस्ते जानी सारिबनी ए बही पृष्ठा बाहर कर 33 तुम सब निश्चय 33 पृष्ठा बाहर कर सारिबनी पाठ 4 कहवा फल तेणु तुम ये बही रे तुम देखि सारिबनी गोटे छवि अच्छी ये छविटी से महापुरुषंकर कौन से महापुरुषंकर पिलादिनर छवि से एमती देखा जाउथिले ए छविटी को देख एवं छविटी को जानी पारुथबो तांको मुह को
जदि निरीक्षे देखिब ये जानिब ये आउ केही नुहंती प्रभु श्री अरविंद। ये श्री अरविंद निजे तांकर पिलादिनर छवि। आमे से श्री अरविंदंकर पिलादिनर कथा आमे आज आमे पढ़ा चाहूचे यही पाठ 4 रे पिलांक अरो पिले पिलांक अरो आउ पिला अरो ये विषय आमे पाठ आज पढ़ा। तमे माने समस्ते योगी श्री अरविंद महान योगी श्री अरविंद महान देशप्रेमी श्री अरविंदंक विषय रे पढ़ला परे तमे अनेक कथा जानिबो जहा तुम मन को आहुरी उल्लसित पुल्लकित करदेव आम देशप्रेम रे एवं ए समाज को भल पाइबारे एवं तमे निश्चित भाव में भल मनीष हब। आमे वर्तमान पिलांकर आरंभ करबा एवं पढ़ा समस्ते बही को अना। मु वर्तमान पढ़ुची पिले तमे समस्ते आखि को से धाड़ी को धाड़ी तमे मोर पार्टी जो धाड़ी पढ़ा जाऊँगी से धाड़ी तमे टिप देकरी से धाड़ी की धाड़ी तुम आखि और टिप नजरटी दे तमे आकु आग प्रथमे रिडिंग टी नियो पढ़ी देवा लाउड रिडिंग करवा आग उच्च स्वर आम पढ़ी शिखा दरकार। पढ़ी शिखिले आम कान में पशिब जहाँफल आम सब कथा जापर। देख पिले पिला माने आज आम जड़े महामानव पिलादिनर कथा शुणा महामानव पिलादिनर कथा आम शुणा सी होती किए ना योगी श्री अरविंद। योगी श्री अरविंदर पिलादिनर कथा आम आज जाना जहाँ तुम्हें जानी कथा ठारू आहुरी रोमांचकर तमें जिते कथा जानिच ता ठारू आहुरी एटा तुम पे रोमांचकर हम तुमको पुलकित करदेव तुमको आनंदित करदेव ए कथा सब शुणिले तुम जानिले। एमिति केते कथा जानिबा जहा आमर विश्वास नहेले भी निराट सत्य आग पढ़ी दउची तापरे एको आमे आलोचना करिबा। मनीष मानक भितरे से थिले मणि जेमिति रक्त मांसर देह धारण करिथिबा जणे देव शिशु छोटो पिलाटीए हेले कौन हेब थिला प्रचंड बुद्धि तुलसी दुई पत्रु बासिला परी तांकर सद्गुणावली पिलादिनरू जना पड़ी जाउथिला। छोट घटनाटीरू तांकर बुद्धि जानी पारिबा। गोटे छोट घटना थरे तांकर बड़मामू जोगेन्द्र दुष्टामी करी तांकू चिड़ाइबा पाई सामना रे आईना धरी कहिले एई देख अर एक बानर। संगे संगे अरो तार तुरंत जवाब दे मामू आड़ को आईनाटी घुराई दे कहिले बड़ मामू बड़ बानर एबे कहा कथा शुणा जाउछ निश्चय अनुमान करी सारिबनी। एई आम अरो नील आकाशर उज्ज्वल तारा फुलटीए सते जेमिति पाखुड़ा मेलिछि एई आम धूली माटीर धरणी रे की सुंदर मुह दरफुटा पद्म कड़टीए परी जत्स्ना किरण रे धुआ होइथिबा चेहरा ढल ढल आखि दुईटी रे सुउच्च स्वप्न चेहरा जेपरी मधुर स्वभाव सेहीपरी मिष्ट स्वर्णलता और कृष्णधरंकर आदरर धन अरविंद गेल्हा नामे अरो गेल्हा नाम हैला अरो आम पड़ोशी राज्य पश्चिम बंगर कलिकता सहर रे कोन नगर अंचल रे एक बंगाली परिवार रे 1872 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे जन्म होइथिले। 1872 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे जन्म होइथिले। बापा कृष्णधन घोष थिले बिलात फेरंता सिविल सर्जन रंगपुरर जड़े नामकरा डाक्तर पोशाक वो चालीचलनी रे पूरा साहेब साहेबी ढंग वो चालीचलन हेले कौन हैला मनटी तांकर थिला
ଖୁବ୍ ନରମ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟି ସର୍ବଦା ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନିଜର ସବୁକିଛି ସେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଦୟାର ସାଗର। କିନ୍ତୁ ସାହେବୀ ପାଠ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ସାହେବମାନେ ବୀର ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ମଥା ଟେକି ମଟ୍ ମଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କଥା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ବିନୟଭୂଷଣ, ମନମୋହନ ଓ ଅରକୁ ସାହେବୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକପତ୍ର ଓ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଢଙ୍ଗର। ତଳେ ବସି ହାତରେ ନ ଖାଇ ଚେୟାର ଟେବୁଲରେ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଇବା, ଟାଇ ବେଲ୍ଟ ବୁଟ୍ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଇଂରେଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାକର ବାକରଙ୍କର ଠାରୁ ରୋଷେଇଆ ମାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କହିପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରେଜୀ ସାହେବମାନେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖାତିର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଧରଣର ମଣିଷ। କଲିକତା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଆଦର୍ଶରେ ପିଲାଦିନରୁ ଗଢ଼ା। ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ବସୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ସେ ଥିଲେ ଭାରି ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ। ଦେଶ ସେବାକୁ ପରମ ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଝିଅକୁ ସେହି ଧରଣରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳା ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁନାର ଲତାଟିଏ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗପୁରର ଗୋଲାପ ବୋଲି ଅନେକ ସାହେବମାନେ କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଳେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ସେ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଧନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଲରେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅରୋ ଖେଳଘର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦୁଇ ଭାଇ ବିନୟଭୂଷଣ ଓ ମନମୋହନଙ୍କ ସହ ଦାର୍ଜିଲିଂର ସେହି ସାହେବୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଇରିଶ ନନ୍ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମନେହୁଏ ଯେପରି କେଉଁ ଅଚିହ୍ନା ଅଭିନବ ରୂପକଥାର ଦେଶ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ବରଫ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆଉ ଚକଚକ୍ ଜାଗାଟିଏ ଦାର୍ଜିଲିଂ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପର୍ଣ୍ଣ ଗଛର ଧାଡ଼ି, ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭରା ବଗିଚା। ଦେହ ପାଖେ ପାଖେ କଅଁଳ ଛୁଆଁ ଦେଇ ମେଘଖଣ୍ଡମାନେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ଅରୋ ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଅବାକ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଶୀତଦିନେ ଲମ୍ବା ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଓଘର ଅଜାଙ୍କ ଘରେ କଟାଇଥାନ୍ତି। ଅଜା ପୁରା ସ୍ୱଦେଶୀ, ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଜଣେ। ଅନ୍ତରରେ ଭରି ରହିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜ ଓ ଆଲୋକ। ଏହି ଅନ୍ତରର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ଡାକୁଥିଲେ। ଅରୋ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ପିଲାଟି ଦିନୁ ଅରୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ମରାମରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକାକୀ ବସି ରହି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବହି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସହ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ। ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲେ। ଅଜା ମଧ୍ୟ ଆରୋକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଏଇ ଅରୋ ଦିନେ 7 ଭୁବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ଅରୋ ବାପା ମା ମାମୁଁ ଓ ଅଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆହୁରି ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅରୋ 2 ଭାଇଙ୍କ ସହ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ 14 ବର୍ଷ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଲମ୍ବା ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆମେ ପୁଣି ପରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତମ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟର ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ତାକୁ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟର ଆଉ ଟିକେ ଭାବାର୍ଥ ତାର ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ।